ከኛ በቀኝ በኩል ያላችሁ ሰዎች እያነጠፋችሁ ያላችሁ ሰዎች አስተባባሪዎችም እዛው ጋር ሄዱና እሱ ቦታ ከኢማሙ እየቀደማችሁ ስለሆነ ሰላታችሁን እንዳታበላሹ በመሃል ላይ ከጀማዓው በቀኝ በኩልም ክፍት ቦታ አለ እየተባለ ነው። ስለዚህ እዛ ጋር የቆማችሁ ሰዎች ወደ ቀኝ በኩል ቶሎ ከኛ ወደ ግራ በኩል ማለት ነው። ከጀማዓው ደግሞ በቀኝ በኩል 57 ergaan amma isaan jedhanii jedhan kuni ergaa murteessaadha. Ergaa salaataa wal qabatudha. Ergaa miidha keenya wal qabatudha. Warri garanaanii dhiiraaf dubartii waliin makamtanii jirtan bakki duwwaan ammallee jira. Gamana goraa seenaa gara keessaa seenaa warri teessanii jirtan illee kaa isiniif hin eeyyamu. Shari'aatu isiniif hin eeyyamu. Yoo sagalee keenya dhagaa jiraattan kaa warri olbaatanis madaraka irratti ol ba'uun hin eeyyamamu. Salaati sabbii adda kutoo ta'a. Waan ammallee salaati keenya as geenyee kaanidha. Salaati keenya jala balleessu gonkumaa nurraa eegamu. Wali nurraa eegamu waliif ajajamne akkuma imaama tokkoon ajajamne salaati gadi jechuun waa hundaan ajajamna sabbii keenya sirreeffachuu irratti ajajamuu dirqamate. warri dhiiraa dubartii waliin makamtanii jirtan ammalleedha kaasni jedhu. እሺ ከመድረኩ አካባቢ ያላችሁ እዚህ ጋር ሪብኑ ጋር አስተባባሪዎች እንዳትከፍቱ የኛውን በር በዛ በኩል መግቢያ በር አለ። ከዚህ በኩል ወጥተናል። ኢንሻአላህ ይመጣል ኡስታዝ ቅድም መልእክት ልንገርና ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን ነው። የቅድም መልእክታችን ምንድነው? ሪብሉ ማለት መቀመጫው በመድረሳችን እውቅና በተቸገሩ መስጊዶቻችን የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ቅድም አስተዋውቀናል። ደካካ መስጊድ፣ ፓይለት ጀማዓ መስጊድ፣ እንደዚሁም ሂጅራ መስጊድና ሐምዛ መስጊድ ለአራት መስጊዶች የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም እያደረግን ነው። ካርቶን ይዘው የሚንቀሳቀሱ ወንድሞች አሉ፣ ሴቶችም ጋር እንደዚሁ አሉ። የምትችሉትን ሁሉ ሰደቃ አድርጉ። አላህ ይቀበላችሁ። ከዛ ይሄንን ልንበልና ኢንሻአላህ ይህ ሰው ዋንቱ ያቺ ሴና ዋይ ገርጋርሳ መስጊዳዳ እንደገና አካውንት ስኒ ኢማሚያ ተደለዳ አካሱማ አብዶኒ ወረሱ ጃጅረ ረተሲ hirmaadha baay'ee masjida afur ergaan keessan sadaqaan keessan kennaan isinarra kennattan masjida afur bira isiniga masjida tokkoo miti masjida afur ijaaruu jechuun immoo ni beektan masjida afur gargaaruu jechuun waan inni ta'e ni beektan wanni isin kennattanii jettan kuni yoo dhaqee bu'aa buuse kanaafuu itti yaadaati warri kennatin kennadha warri kennattanis immoo tolchaatii waan masjida afuriin qoodamu masjida rakkoo masjida afuran kanaadhaa keessaa kamtuyyi kaan irra guddaadha. Yeroo marsaa kanaaf kamiif taasifne jechuun irraa tokko dursuun waan ulfaataa ta'edhaaf masjida afuriif taasifama. Rakkoon arfan isaaniituyyuu waan jabaa ta'edhaaf kanaafuu itti hirmaadhaa. Jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum. እሺ ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን የመጨረሻው ነው ማለት ነው። ሰላትና ኹጥባ ነው። ካርቶን የያዛችሁ ሶፍ እስከሚስተካከል ድረስ ትንሽ ተንቀሳቀሱ። ሶፋችንን እናስተካከል። ወደ ሰላታችን እንሄዳለን። መጀመሪያ ሶፋችንን ቀጥ ማድረጋችሁን በተግባር ትገልጹኛላችሁ። ኢንሻአላህ ሶፍ እናስተካከል። በያላችሁበት ባረከላሁ ፊኩም። ሰፋ ኬሰን ስሬፈቹ ሰለታ ኬኝ ገር ጡረት ሲንጅራ ሰፋ ኬሰን ስሬፈዳ ሰፋ ኬሰን ስሬፈቹ ሞታ ሜራዳኒ በጌስልቱ ቆዲ በሩና ሶፋ ኬኝ ሶፋችን እናስተካክል። ባረከላሁ ፊኩም። ሶፋችን ሳይስተካከል ሰላት አንጀምር። لا يقع شيء في الكون إلا بقدره ولا يبقى شيء إلا بعلمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حجة الله على عباده وهدايته لأوليائه ورحمته لخلقه صلى الله عليه وسلم.
እንመጣለንና በዛ አይነት አንድነት ያስፈልገናል አያስፈልገንም? አንዴ ድገሙልኝ። በብሔር መለያየት፣ በከለር መለያየት፣ በአካባቢ መለያየት ይጠቅመናል ይጎዳናል? ይጎዳናል ካላችሁ በተክቢር አሳዩ።